Okay guys, so naman baha na mo sa Mumbai bay. Bye. Grabe kayo mo subdivision. Ang auto wa na. Grabe, what a birthday. Mixture lang mal. Mataas. Wala. Mumbai na baha bay. Tayo mabuhat. Ako mga doggies na dire. Hadlock din sila ganina. Sa balay pahawak ay pa show ko anak kutom na sa chest. Grabe. Grabe na pay party nila padung na didapit. Mana September 11 flood. So slowly but surely nasudlan ng subdivision pero slowly but surely ni hupa ng baha.